बोलो श्री गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। বেনারস মানেই কাশী বিশ্বনাথ, বেনারস মানেই দশাশ্বমেধ ঘাট, আর দশাশ্বমেধ ঘাট মানেই অপূর্ব সুন্দর গঙ্গারতি। আমরা এই গঙ্গারতি দেখার জন্যই বারবার চলে যাই বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটে। চলুন বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের দেখাবো বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটের খুব সুন্দর গঙ্গারতি। গ্রীষ্মকালে এই গঙ্গারতি শুরু হয় সন্ধ্যে 7টা থেকে, শীতকালে একটু আগে থেকে শুরু হয়। 8 ঘন্টাখানিক সময় এই গঙ্গারতিটি চলে। অপূর্ব সুন্দর গঙ্গারতি হয় এই বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটে। তারই সাক্ষী রইলাম আমরা, আপনাদেরও করলাম সেই গঙ্গারতির সাক্ষী। जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी, हर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी, हर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। पुरजनो पूजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार, पुरजनो पूजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार। भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका, भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी, नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी, हर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी, हर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। पुरजनो पूजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार, पुरजनो पूजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार। भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका, भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी, नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। निज तटवसी विहंग जल थल चर पशुपतन, निज तटवसी विहंग जल थल चर पशुपतन। कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका, कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी, हर नाग विबुध बंदिनी जय जहनवालिका। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, तुलसी तब तीर तीर, तुलसी तब तीर तीर, तुलसी तब तीर तीर, तुलसी तब तीर तीर, तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर।
तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश बीर विचरत मति देहि मोह मय सकालिका विचरत मति देहि मोह मय सकालिका। গঙ্গারতি উপলক্ষে এত মানুষ এসেছেন যেন দেখে মনে হচ্ছে একটা মিলন মেলা চলছে। भागवती कुमति त्रिभुवन सारे वसुधा हारे तुमसी गतिर मम खलु जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। पद सरोज राशीष शीश पर विभार विष्णुपद सरोज राशीष शीश पर विभार त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद नर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवालिका। श्री गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, शीतला माता की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, दुर्गा माता की जय, गौरी केदारेश्वर नाथ की जय, नौकुलवीर बाबा की जय, श्री आदिनाथ शंकराचार्य जी महाराज की जय, समस्त संत महात्मा ऋषियों की जय, भारत माता की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो, गो माता की जय हो, बोलो श्री गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। निर्मया देवानि नाना पुष्पाणि यथा कालो भवानि पुष्पाणि निर्मया देवानि। আপনারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে দেখলেন বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গারতি। আপনারা জানেন বেনারসের গঙ্গারতি ভীষণই ভালো একটি গঙ্গারতি। সবাই কিন্তু এই গঙ্গারতি দেখতে এখানে চলে আসেন। আমি আজকে আপনাদের সামনে বেনারসের গঙ্গারতি দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গারতিটাই তুলে ধরলাম। এই গঙ্গার ঘাটে প্রচুর ভিড় হয়, সবাই মিলে বসে যেমন দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গারতি দেখেন, তার সঙ্গে গঙ্গার উপরেও বিভিন্ন নৌকায় লঞ্চে বসেও কিন্তু গঙ্গারতি দেখানো হয়। প্রচুর নৌকা এবং গঙ্গার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে এই দর্শনার্থীদের দেখানোর জন্য, গঙ্গারতি দেখানোর জন্য। গঙ্গারতি শেষ হলে আবার সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গা বিহারে বেরিয়ে যায়।
তাই আপনাদের সে আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করলাম বেনারসি গঙ্গারতি। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে নিশ্চয়ই একটু জানাবেন। আর আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলে খুব ভালো থাকবেন। নমস্কার।